capek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo rambutnya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Yang tu. Sama tu. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa in 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya matu. Matu. Lanjutnya matu. Matu. Virus, bakteri, kuman terutama yang menyebabkan sering gatal. Satu. Keluar semuanya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Tentu, semangat lagi. Yo, tuh. Buka mulut terus. Ini Allah.